جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آج موجود ہیں جی گلستان جوہر کے علاقے میں قریب جو ہے مسجد وحدۃ المسلمین ہے، اور پہلے بھی ہم ایک دفعہ یہاں آ چکے ہیں۔ بڑے اچھی ایک نوجوانوں کی ٹیم ہے بھرپور قسم کی، جو کہ مختلف سماجی فلاحی تقریبات کا انعقاد کرتی رہتی ہے۔ میں لاسٹ ٹائم بھی آیا تھا، بڑا مزہ آیا تھا، تو آج تو میں جب آیا ہوں تو جناب پہلے کی نسبت انتظام بھی وسیع ہے اور پیشنٹس کا رش بھی بہت زیادہ ہے۔ موجود ہے فری میڈیکل کیمپ علم فاؤنڈیشن پاکستان پر، جہاں پر علم فاؤنڈیشن پاکستان کی جانب سے ایک فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا ہے۔ چلتے ہیں ہم بات چیت کا آغاز کرتے ہیں۔ فاؤنڈیشن کے حوالے سے، بلکہ آپ کا تعلق ہے شادی بھائی علم فاؤنڈیشن کے حوالے سے، تھوڑا سا علم فاؤنڈیشن کے حوالے سے بتا دیں، اور یہ بتا دیجیے کہ آج کے میڈیکل کیمپ میں جو ہے کس کس قسم کے ڈاکٹرز موجود ہیں، اور میڈیکل کے حوالے سے آپ کیا کیا فیسلٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں، اور کب آپ نے کیمپ اسٹارٹ کیا اور اب تک کیسا جا رہا ہے اور کیا اب تک ہی چلے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ علم فاؤنڈیشن کی بنیاد 2016 میں ہم نے رکھی تھی، اور علم فاؤنڈیشن کا بنیادی کام ایجوکیشن کا ہے۔ پاکستان بھر میں نیڈی اور ٹیلنٹڈ بچوں کو پروموٹ کرنا اور فائنینشلی طور پر ان کو سپورٹ کرنا علم فاؤنڈیشن کا بیسک مقصد ہے۔ ایجوکیشن کے بعد الحمدللہ یہ ہمارا سیکنڈ کیمپ ہے۔ فرسٹ کیمپ ہم نے اسی مقام پہ لگایا تھا، اور یہ دوسرا کیمپ بھی آج اسی مقام پہ ہم نے لگایا ہے، اور تقریباً دوپہر 2 بجے سے اس کیمپ کا آغاز ہوا ہے۔ ابھی تک کم و بیش تقریباً 70 سے 80 پیشنٹ ہو چکے ہیں، اور مزید امکان ہے کہ 6 بجے تک جس طرح کا رش ہے اس کے ساتھ 400-500 پیشنٹ پہنچ جائیں گے۔ اس کیمپ میں مختلف ماہر امراض ڈاکٹرز ہیں، جن میں ڈاکٹر بلال صاحب ہے، ڈاکٹر ارجن کمار صاحب ہے، ڈاکٹر قیوم صاحب ہے، ڈاکٹر زاہد صاحب ہے۔ یہ مختلف اسپتالوں کے ماہرین ڈاکٹرز میں شمار ہوتے ہیں۔ اچھا، میڈیسن کے حوالے سے کیا کیا چیزیں آپ پرووائڈ کر رہے ہیں؟ میڈیسن کے حوالے سے جن ڈاکٹرز کو ہم نے انوائٹ کیا ہے، ان کے ریکمینڈ سے انہوں نے جو میڈیسن ہمیں ریکمینڈ کی ہے وہ ہم نے ساری پرووائڈ کی ہے، اور وہ ہم آنے والے تمام پیشنٹ کو فری آف کاسٹ دے رہے ہیں۔ اچھا ماشاء اللہ جی۔ اچھا، میڈیسن کے حوالے سے جن کمپنیوں نے ان کا بھی آپ نام لے لیں تاکہ ان کی بہت افزائی ہو سکے۔ اچھا، آپ نے خود اپنے طور پر؟ نہیں، ہمارے جو ہیلتھ کی جو سیکریٹری ہیں وہ انہوں نے مختلف کمپنی سے جو ہے نا کوآرڈینیٹ کر کے دوائیاں پوری کی ہے۔ ان میں ہمارے جو قریبی ساتھی ہیں ان کا بھی کافی۔ اچھا ماشاء اللہ، یعنی کہ سیکریٹری ہیلتھ اور آپ کے دوستوں میں زیادہ میڈیسن کا حوالے سے ماشاء اللہ جی کٹ کریں۔ میڈیکل کیمپ کا سلسلہ جاری ہے، تو ایک بڑی خوبصورت شخصیت سے ملاقات ہوئی ہے جناب سید مشتاق حسین صاحب سے، اور شاہ بھی بالکل ہوں گے، جب سید ہیں تو شاہ بھی ہیں، جو کہ امیدوار ہیں اسی علاقے سے جہاں ہم کھڑے ہیں، قومی اسمبلی کے پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کے پلیٹ فارم کے۔ تو شاہ صاحب ماشاء اللہ آپ بھی انتخابات کے میدان میں ہیں، تو میں چاہوں گا کہ 100 کیمپ کے حوالے سے کیسی لگ رہی ہے آپ کو ایکٹیویٹی، یا علم فاؤنڈیشن کی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں، اور انتخابات کے حوالے سے بھی ضرور آپ اپنے حلقے کی عوام کو کچھ کہنا چاہیں۔ دیکھیے، جہاں تک تعلق کیمپ کا ہے، کیمپ ان لوگوں نے اتنا اچھا آرگنائز کیا ہے کہ میرے تصور میں بھی ایسا نہیں تھا، لیکن بہرحال بہت بہترین کام کر رہے ہیں لوگ بچے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ اور مزید کرنے کی کوشش کریں گے۔ جہاں تک تعلق رہا ہمارا کینڈیڈیٹ ہونے کے ناطے اس علاقے سے، تو یہ علاقہ پسماندہ علاقہ ہے، آپ کو خود پتہ ہے کیسا چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، یہاں بہت مسائل تو ہیں، لیکن میں ادھر اس ایریا سے کھڑا ہوں، انشاءاللہ کوشش کروں گا اگر انتخابات کے بعد کچھ نہ کچھ سلسلہ بن گیا تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اچھا اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو علاقہ ہے این اے، یہ کون کون سے ایریاز پر، اور صوبائی اسمبلی سے آپ کی پارٹی کی طرف سے کوئی امیدوار ہے یا آپ نے کسی حمایت کے لیے؟ صوبائی اسمبلی سے ہمارے 2 کینڈیڈیٹ ہیں، ایک پی ایس 100 کا ہے اور ایک پی ایس 101 کا ہے، اور میرا ایریا بنتا ہے میٹرو ویل 3 سے ابوالحسن اصفہانی روڈ سے گلشن اقبال بلاک 3 بلاک 4 بلاک 4A
ब्लॉक 6, ब्लॉक 7 और ये पूरा 13D और A, B, C, D सारे जितने 13D के एरिए हैं वो सारे बनते हैं। फिर पहलवान रोड, फिर वहाँ से हमें डालमिया से वापस आते हैं, पूरा जौहर का इलाका बनता है। एरिया बहुत बड़ा है, उसको कवर करना मुश्किल है, लेकिन बहरहाल हम कोशिश कर रहे हैं। फाउंडेशन पाकिस्तान के मेडिकल कैंप का जिक्र आ रहे हैं साथ भाई हमारे साथ हैं, साल से छाता हमारे साथ हैं। और आपको ज़ाहिर है देखने वाले की आँख को ये अंदाज़ा हो जाता है कि लोगों का जम्मे गंभीर जो नज़र आ रहा है, ख़वातीन का, हमारी बहनें, बच्चे, और ये जो है काउंटर है यहाँ पर और पत्तियाँ दी जा रही हैं ताकि रिकॉर्ड मुरतब लिया जा सके, पेशेंट्स आए हैं। और इसके बाद यहाँ पर सामने की तरफ जो है मुख्तलिफ स्पेशलिस्ट बैठे हैं, जैसा कि हमारे सादिक भाई ने बताया कि मुख्तलिफ अमराज के माहिर मौजूद हैं जो कि लोगों को देख रहे हैं। और आपको ये जो पेशेंट हैं ये बच्चे हो चुके हैं और ये बहुत अच्छी बात है। ये एक बात अक्सर कैंप में क्या होता है कि ख़वातीन बड़ी परेशान होती हैं, ख़वातीन के लिए अलग बंदोबस्त करने की कोशिश की गई है और मर्दों के लिए अलग बंदोबस्त करने की कोशिश की गई है। ये बड़ी खुशाइन चीज़ है। ये मेडिसिन का स्टॉल है, जैसा कि हमारे ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इससे पैसे नहीं है। जो भी गरीब जिसको भी और जैसे कि हमारे सादिक भाई जो मुझे हैं उन्होंने बताया कि ये हेल्थ उनके दोस्तों का काम है, उनके लिए भी दुआ है। अच्छी मेडिसिन जो है, अच्छी कंपनियों की मेडिसिन जो है मौजूद है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है, लोगों को इसके काउंटर करेंगे। इसी तरह हमारी जाने जा रहे हैं और पेशेंट्स आप देख रहे हैं पेशेंट्स की बहुत बड़ी तादाद है, कम से कम 4-5 गुना ज़्यादा। अच्छा ये जो है बैठे हुए हम अपना काम कर रहे हैं। तो माशाल्लाह आप देखेंगे बड़े अच्छे अंदाज में। ये भी मुझे बात ज़्यादा पसंद आई कि रश वगैरह ज़्यादा उस तरफ है, उसे भी मैनेज किया जा रहा है, लेकिन जहाँ पर असल पेशेंट को सही बताने का मौका मिले तो अपनी तकलीफ बता सकते हैं ताकि डॉक्टर भी समझ सके रश में पेशेंट को चेक करके इस पोर्शन में बड़ा अच्छा माहौल है। मेडिकल से पेशेंट साहब चाहे अपना बता रहे हैं उनका नंबर आएगा माशाल्लाह ये है मेडिकल कैंप। बिल्कुल देखें आप खिदमत की अगर आप बात करते हैं तो खिदमत आप किसी भी हवाले से किसी भी तरह करें, वो कबूल करने वाली अल्लाह की ज़ात है, उसका अजर देने वाला अल्लाह ताला है। लेकिन ज़ाहिर है जब हम किसी कमर्शियल काम को मैनेज करने की, बेहतर करने की कोशिश करते हैं तो हम वेलफेयर के काम को मैनेज करेंगे। तो ये बड़ा मैनेज फ्री मेडिकल कैंप है, ऑर्गेनाइज फ्री मेडिकल कैंप है। कारकुन मौजूद हैं जो अपने तई भरपूर कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं कि डॉक्टरों को बिठा दी और पट्टियाँ ले लेके मैनेज किया हुआ है, पेशेंट्स को मैनेज कर रहे हैं, पेशेंट्स को पहुंचा रहे हैं। ये बड़ा अच्छा इसमें ये भी देखें कि जो पर्ची आ रही है ना वहाँ पर लड़के जो है ना पर्ची वो करके अंदर आने दे रहे हैं, जो जिस डॉक्टर से ये वॉलंटियर्स हमारे वो बता रहे थे ये कोई डॉक्टर आ रहे हैं उनको पर्चे भी लग रहे हैं। ये कोशिश है दूसरे लोगों को चाहिए किस तरीके से जो मुज़ाफ़ात लिहाज है जो गरीब आबादी वहाँ पर इस तरह के अलग ताकि उनकी हौसला अफजाई भी हो और उनकी परेशानियाँ भी दूर होती दूर भी कर सकते हैं। इससे भी जुड़ा जाए तो आपने खुद देखा मीडिया से कवर करता रहे
और हमने भी कवर किए जाते हुए यहाँ पे जगह नहीं होती मिलने की, डॉक्टर टाइम नहीं देते। हमने यहाँ पे एक तरीके से ट्रेनिंग कमीशन में काम हमने सब तरीके से लोगों को लोग के लेडीज़ के उधर चले जाते हैं, जैसे डॉक्टर लिख के देते हैं दवाई इधर दे देते हैं। जी माशाल्लाह, ये बड़ा अच्छा ये जेस्चर है जी। और एक और खूबसूरत बात इसमें ये है कि फलाही कामों में आप देखें कि मैं समझता हूँ कि असल तो सियासत ही है बिल्कुल, लेकिन हमारे यहाँ सियासत को बदनाम किया गया है और सियासत का वो गाली का नाम दे दिया गया है, जबकि सियासत खिदमत का नाम है। आप देखिए कितनी खूबसूरत बात है कि एक तंजीम जो है सियासी मजहबी तंजीम इख्वानुल मुस्लिमीन के रहनुमा और एक सियासी तंजीम जो है पाकिस्तान तंजीम फंक्शनल, तो उसके रहनुमा मौजूद हैं और दोनों जो है भरपूर तरह से फ़ाल नज़र आते हैं इस कैंप में। माशाल्लाह जी, मैं इस खूबसूरत कैंप के इनकाद पर इन तमाम ये टीम, मुझे पता है कि ये बहुत अच्छी टीम है, बड़ा पोटेंशियल है इन लड़कों में। मैं इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ और अपने इदारे की जानिब से मैं इनके लिए हमेशा दुआगो रहूँगा कि अल्लाह ताला की तौफीकात में इजाफा करें। बहुत शुक्रिया। मैं सलाम आपने अपना टाइम निकाला और हमारी खिदमत को आपने कवर करने की कोशिश की। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। जज़ाकल्लाह। ऐसे में इस मौके पर ये कि सियासी तंजीमें सियासत अपनी जगह, लेकिन हम वो मुश्ताक साहब ने बने वो मुस्लिम लीग फंक्शनल के या मेरे मजलिस वज़ीर मुस्लिम से, लेकिन उससे हटकर इंसानियत के लिए यहाँ पे ये मेरे जी बिल्कुल, असल पैगाम अपनी जगह असल पैगाम यही है। इंसानियत को भूल चुके हैं। और वो शायर ने भी कहा है ना कि बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयसर नहीं इंसान होना। तो असल महराज जो है इंसानियत की है। दुआ है इन सब दोस्तों के लिए कि ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना और पाँव बख्शे हैं तो तौफीक का सफ़र भी देना। बहुत शुक्रिया। भाइयों गुजारिश है आप लोग बैठिए यहाँ पे 5-10 मिनट के लिए बैठिए, यहाँ से आने जाने वालों के लिए रास्ता